سلام زخبركم تخاتلتي ميرونسات نحج دما اب اواناوي كونتات اب زحدش معبالتات دلونا يعلمنا ريتو يكهبي نلومي حزيب زلخو زناي اب امريكا زلو بريزنت دونالد ترامب زهبو زلو تدغاغامي نعالم زغرب زلو علمون بحج دارغانا بوازا غصا خموازا خطريو جميرا زلات مسل تزبحال زلو بوزحي زي ناير 48 ساعات تخاتاتلكم موتهم صبو تزي تخاتاتلكم دما ترامب ايران 48 ساعات هيبو مالتيو ابز 48 ساعات هيبوم زلو ايدوم كهبو ديو خمارو خديو سلطان غدو فديو وات ايفر جن انتايو زبل افت مغلصي 48 ساعات ايدكم تزهيبكم ويكا ايدوم تزهيبوم كنتاي خغاطمو ميلان دي داخ نزار كغاطموم زخل تي ناي ايران ناي انرجي ناي صعات ماكل ويكا مدبر ترامب كدبدبو مخاني زغل زلو مالتي از دما بتعامي زسنبد زغرم نعلمناون ناب كالق قلاو كوسد زخل جيغا سغومتي منتاي انت دايلنا بدحري ايران كتوسد تخل سغومت انتاي يخمسل ايران بدحريو نتنافت خباب زلوا ناي خليج ويكا زنافت خباب زلوا غالف بمولان بولز هاغرات عرب نعبيت تصلاتات كدبدب تخولو እዚ ማለት ድማ ናይ ነዳዲ ናይ ጋዝ ካልእን ማለት እዩ በመሰረቱ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ኣብ እስራኤል ኣብ ከባቢ ሃይፋ ኣብ ናይ ኒውክለር መደበር ከባቢ ሚሳይል ከም ዘውደቀት ዝተፈላልዩ ማዕከናት ዜና ሓቢሮም ኣለዉ እዛ ትዳኸም ኣላ ትበሃል ዘላ ኢራን ሚሳይላታ ካፍቲ ክኸዶ ይኽእል ዝተባሃለ ርሕቀት ኣዝዩ ዝኸይድ ክኸውን ከም ዝኽእል እውን ይሕበር ኣሎ ማለት እዩ ናይዚ ኣብነት ጋርሲያ ትበሃል ደሴት ከባቢ 3500 كيلومتر ካብ ኢራን ርሒቃ ዘላ ኣብኡ መደበር ኢራን መደበር ዓዲ እንግሊዝ ናይ እንግሊዝን ናይ ኣሜሪካን ኣሎ ናፍቲ መደበር ድማ ሚሳይል ከም ዘብጽሐት ኢራን ተገሊጹ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚህ በዚ መንጽር እዚ ካብ ኢራን ናብ ለንደን 3800 كيلومتر 4000 كيلومتر ይዝኸውን ካብ ኢራን ንበርሊን ግን 3500 4000 كيلومتر ስለዚህ اتناي ايران ميسايل كغمت زصنح خساب 2000 كيلومتر زخيد يقبال صنيح ان فاكت نغارسي عند ميسايل ابصيحه كاب 4000 حساب 5000 كيلومتر كخيد زخل ميسايل ايران علوا وي كهلوا زلو تخلو عبي سلازي كتماتات برلين كتماتات لندن كاب ناي ايران ميسايل وحسنت يبلن اذا نبلن كلنا ايران ناي ميسايل كردانا زلو بخفيل بتزغلو مالتي كل جزء سل 4000 كيلومتر 3000 كيلومتر كيدو مالت تارجيتو بغبو يوقع مالت ايكونه حجنا امنت نا امريكا تزرحق ميسايلا خباب 10 3000 كيلومتر يخيد زغل 10 3000 كيلومتر مالت كاب امريكا كاب قال ختماتات نا امريكا نا اديس ابا خباب 10 3000 كيلومتر يخوني تزي تغاغي 10 11 كيلومتر قال سلازي 10 3000 كيلومتر اب اور بير اور نحب تخيد كوينو اولموست دارغا نا امريكا ميسايل تزقل طفس تحتي فرق ساعات ابيلين منش مزعتو مالتي تحت ساعات تحت فرق ساعات ابي اديس ابا خارم خل قاليو اب 10 دقيقه كهرم زخلالو مالتي حجي تي هايبرسونيك ميسايل زبحال ويكا انتر كونتيننتال ميسايل زبحال نمول عالم كبصح زخل مالتي بايدوي ني امريكا ميسايل نامنت اب زخونه عالم يخبصح زخل اب زخونه عالم دما اكيوريت بزخونه منقدي تارجيتو خارم خل حجي ناي ايران ميسايلات تتمليسنايو 4000 كيلومتر 3800 كيلومتر ندحرينا برلين ايران استات كم زوركم كيلومتر سو ناي ايران عقمي بيداخمالو وديقايا تبهال دلا ايران نغو حدش ነገር ያትገብር ዘላ ሕጂ ድሕርዝ ናይ ኤነርጂ መጥቃዕቲ ድማ ናይ ተስፋ ሙሉ ተስፋ ናይ ምቁራጽ መጥቃዕቲ ኢራን ክጅምር ትኽእል ብርግጽ ኢራን ጸላእታ ተስፋሓላ ዝብል ናይ ገለ ፖለቲከኛታት ርእይቶ ኣሎ ምክንያቱ ነቲ ኩናት ኤስክሌት ገብሮ ዓለማዊ መልክዕ ክትሕዞ ዝደልየ ትመስል ኣላ ንሃገራት ዓረብ ነተን ኣብ ዙርያ ዘለዋ ግን ብዓይኒ ብለይ ስኒ ብለይ ንዓበይቲ ህንጻታትን ንዓበይቲ ናይ ንግዲ ትካላትን ድኹዕ ክትቀር ከም ትኽእል ዝኾነ ቤዚክ ጀማር ፖለቲካ ክርድኦ ዝኽእል ነገር ኮይኑ ይስማዓኒ ንካዋ ሓሊፉ ግን ንሃገራት ኤውሮጳ ኦፍ ኮርስ ሃገራት ኤውሮጳ ብርቱዕ ናይ ስርዓተ ምክልኻል ናይ ኔቶ ስርዓተ ምክልኻል ኣሎ ሕጂ ካብ ኢራን ተበጊሱ ሚሳይል አኩሬት ብዝኾነ መንገዲ ታርጌቱ ሃርም ያሃርም አይሃርምን ኣብ ሰማይ ብርዕን ኣይብርዕንን ካልእ ዘረባይ ድሕሪዝ ናይ ኤነርጂ መጥቃዕት ከንታይ ክስዕብ
ከምቲ ኣብ ናይ ጃፓን ናጋሳኪ ሂሮሺማ ዝረኣናዮ ምናልባት ትራምፕ ኒኩለር እውን ክጥቀም ይኽእል ኣብ መወዳእታ ምክንያቱ ዘይተጻዓድነት ኢራን ናብ ኒኩለር እውን ክወስዶ ይኽእል ምክንያቱ ዘይተጻዓድነት ጃፓናውያን ኦፍ ኮርስ ጃፓናውያን ኢድኩም ሃቡ ተባሂሎም እዮም ኣይ ንህብን ኢና ኢሎም ደን ትዝኾነ ርኢኹም ኢኹም ናይ ጃፓን መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካ ዝነበረ ኣብ ልዕሊ ሃዋይ ከባቢ ሃዋይ ዲዋላ ዋቴቨር ነበረ ግን ንባዕሉ ንሱ ጌጋ ሚስ ካልኩሌሽን ዝተገብረ ስለ ዝነበረ ብድሕሪ ኢድኩም ሃቡ ተባሂሎም ኣይ ንህብን ኢሎም መጥቃዕቲ ኒኩለር ወሪድዎም ማለት እዩ ብመሰረቱ ግን እቲ መጥቃዕቲ ናይ ኒኩለር ዋላ እውን እቲ ኒኩለር ክፍተን እውን ይድለ ነይሩ እንዲ ባዕሉ እቲ ፕሮጀክት ማንሃታን ክጅመር እንከሎስ እቲ ኒኩለር እውን ፈተኑ ዓቕሙን ምፍላጥ እውን የድልዮም ነይሩ እዩ ስለዚ ድማ ኣብ ልዕሊ ጃፓን ፈቲኖሞ ማለት እዩ ኣብዚ ክትርስዕዎ ዘይብልኩም እቲ ናይ ኒኩለር ኣብ ልዕሊ ጃፓን ዝተፈነወ ኣየርባስቲ ዝበሃል እዚ ማለት ድማ ኣብ ኣየር ተፈንጂሩ እዚ ኣብ ኣየር ዝፍንጀር እቲ ራድዮ ኣክቲቭ ናቱ ኣብ ምስ ግራውንድ ምስ ሶይል ስለ ዘይተሓሓዝ ዝሓሸ እዩ ዝሓሸ ክንብል እንከለና ግን ጽቡቕ ይኮና ንብለና ካፍቲ ግራውንድ ባስት ግን እንድሕር እቲ ኒኩለር ናብ መሬት ኣዕሊብካዮ ግን ኣብ መሬት ተተኪሱ እቲ ናቱ ራድዮ ኣክቲቭ ብምሉኡ እቲ ሴሊዩም ገለ ብምሉኡ ናፍቲ መሬት ናፍቲ ሶይል ናፍቲ ማይ ናፍቲ ገለ ስለ ዝኣቱ ንዘመናት ንዓመታት እቲ ኮንታሚኔሽን ገለ ዝብሎ ኣሎ ኮንታሚኔሽን ኣብ መወዳእታ ነታ ዓዲ ይሕምሳ ነቲ ህዝቢ ድማ ዋጋ ይኽፍሎ ማለት እዩ ሕጂ ፕሬዚደንት ትራምፕ ከምዚ ዓይነት ስጉምቲ ክወስድ ድኽእል እዩ ዝመስል ኣብ መወዳእታ በዚ ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ጥቕልል ኣቢልካ ዘይተጻዓድነት ኢራን እንታይ ይኽወልድ ክንሪኤና ኔጎሽየት ግን ትዝበለፀ ክኸውን እዩ ናብ ውዕል ናብ ጣውላ እውን ክምለሱ ይኽእሉ እዮም ምክንያቱ ሃገራት ኤውሮጳ ነዚ ኩናት እዚ ናይ ኤነርጂ ናይ ኢራን ተታሃሪሙ ከቢድ ሳዕቤን ኣብ ቁጠባ ዓለም ክህልዎ ድሮ ቁጠባ ዓለም ነዳዲ ላዕሊ በፂሑ ናይ ነዳዲ ዋጋ ናህሪ ዋጋ ነዳዲ ወሲኹ ኣብ ዝለዓለ ጥርዙ ይበፅሕ ዘሎ እዚ ማለት ድማ ሃገራት ኤውሮጳ ግዳያት ኾና ካልእ ሕብረት ኤውሮጳ ብዝቕርብ ግዜ ውፅዎ ዘሎ መግለፂ ካብ ኢራን ክመፅእ ንዝኽእል ማዕበል ስደተኛታት ንምዕጋት ካብ ሕጂ ብዙሕ ምድላዋት ክገብር እዩ ላዕልን ታሕትን ዝብል ዘሎ እዚ ዘርእየካ ድማ እንታይ እዩ ናይ ኢራን ውድቀት ናይ ኢራን ፀገም ንምሸቱ ንሃገራት ኤውሮጳ እውን ብዋሕዝን ዕልቕልቕ ስደተኛታትን ግዳይ ክገብር ይኽእል እዩ ብጀካቲ ኣብ ነዳዲ ኣብ ቁጠባ ኣብ መግብታት ዘምፅኦ ሽግር ምክንያቱ ነዳዲ እንተዘየለ ትራክተራት የለዋን ማሽናት ክሰርሓ ይክእላን ብዙሕ ኢሹ ኣሎ ነዚ ኢሹ እዚ ንምፍታሕ ድማ ዳስዋይ ድማ ሃገራት ኤውሮጳ ነዚ ኩናት እዚ ብክልተ እግረን ከኣትዎ ዘይደልያ ዘለዋ ማለት እዩ ስለዚ ብጥቕልል ድበለ ክንሪኦም ከለና እዚ 48 ሰዓታት ምስ ተወድአ ትራምፕ ገለ ክገብር እዩ ንምንታይ ምክንያቱ እቲ ኢጎ ትፈኸራ ፈኪርካ ዝኾነ ነገር ዘይምግባር ናይ ተሰዓርነት ምልክት እውን ክመስል ስለ ዝኽእል ዶናልድ ትራምፕ ገለ ክገብር ኦብቪየስሊ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ ማሰ ገለ ክገብር እዩ ግን እቲ ዝገብሮ ድማ ዓለም ባህንቀውታት ትፅበየላ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ ናይ ዝመፅእ ዘሎ መዓልታት ንዓለም ወሰንቲ እዋናት ክኾነ እየን ምክንያቱ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝግበር ዝኸይድ ስጉምቲ ንሙሉእ ዓለም ዝልክም ኢልና ኢና ስለዚ ተስፋ ገብር ዶናልድ ትራምፕ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ናይ ኢራን ሓይልታት ተረዳድዩ እዚ ኩናት እዚ ደው ተዘብሎ ፅቡቕ ነይሩ ተዘይኮይኑ ግን እዚ ኩናት እዚ ካብዚ ዘለዎ ንላዕሊ ዝኸፍአ መልክዕ ክሕዝ ከም ዝኽእል ኢራን ድማ ወዲኣ ደኺማ እንዳተባሃለት መመሊሳ ትሕይል ዘላ ዓዲ ምዃና ፀብፃባት ይነግሩ ኣለዉ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ እውን በቲ ዝተኸተሎ ኣካይዳ ከምቲ ዝሓሰቦ ኣብ ሓፂር እዋን ክውድኦ ዝሓሰቦ ከም ናይ ማድሮ በሎ ኣላ ከም ናይ ገለ በሎ ዝሓሰቦ ናብ ካልእ ጉዳይ መዘዝ ሒዙ ዝመፅእ ዘሎ ኩባ ንባዕላ ኣብ ዘውፃቶ መግለፂ ንዝኾነ ይኹን ኩናት ተዳልያ ከም ዘላ ገሊፃ ኣላ ስለዚ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ብዙሕ ግንባራት እዩ ዝኸፍት ዘሎ ዝመስል ካብ ሃገራት ኤውሮጳ ዘመፆ ዘሎ ተቃውሞ እውን ኣቕሊልካ ዝርአ ሸለሊልካ ዝሕለፍ እውን ኣይመስለንን ወል ብጥቕልል ዝበለ እቲ ዘሎ ሓፈሻዊ ጉዳያት ናይ ኣብዚ ኩናት እዚ ነዚ ይመስል እዘን 48 ሰዓታት ናብ ምፅንቃቕ ናብ ምውዳእ ገፀኔን ዝመስላ ምስ ተወዳኣ እንታይ ክኸውን እዩ እንታይ ክርስዕብ እዩ እንታይ ክንርኢና ከዓ ሓቢርካ ዝረአዩ ክሳብ ሽዑ ነቂሕና ብኣተኩሮ ብንቕሓት ነዚ ኩነታት ንከታተሎ ከም ዘይናትና ኣይንርኣዮ ምክንያቱ ኣብ ኤውሮጳ ክሳብ ዘለና ቀጥታ ኣብ ዓለም ክሳብ ዘለና ናይ ዓለም ጉዳያት ብቐጥታ ይትንክፈና ምዃኑ ኣብ ግምት ከኣቱ ኣለዎ
يقني لي قصال معبالتات اب قصال نبركم